Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera serta selamat malam. Uh, saya buat recording ni pada waktu malam. InsyaAllah saya harap tidak ada apa-apa yang yang tersangkut ataupun berlaku apa masalah semasa rakaman ini dijalankan. Pada malam ini saya akan menyampaikan satu kuliah daripada subjek Theories of Counselling and Psychotherapy, iaitu topik yang pertama. Uh, Topik yang pertama ni bertajuk The Counselor. So sebelum saya meneruskan untuk slide saya yang kedua, kita akan melihat dulu keratan video ini sebagai pengenalan lah. So harap tuan-tuan boleh menikmati atau mendapatlah apa-apa manfaat daripada video yang bakal saya bentangkan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Pada malam ni saya akan videokan tentang satu kuliah daripada pengajian saya yang lalu, iaitu daripada subjek Theories of Counselling dan Psychotherapy. Malam ni saya akan membicarakan tajuk yang pertama, topik yang pertama maksudnya, iaitu berkaitan dengan counselor. Tajuk ni insyaAllah saya cuba kompres supaya tidak terlalu panjang dan supaya diharapkan boleh membantulah berguna untuk rakan-rakan sahabat untuk mengulang kaji pelajaran jika perlu, dan kegunaan untuk pelajar-pelajar yang ingin mengetahui tentang lebih lanjut tentang subjek berkenaan. Dan banyak orang kata rujukannya saya ambil daripada modul yang pernah saya belajar sendiri, iaitu modul daripada Open University Malaysia, di mana saya telah graduan ataupun graduate daripada universiti berkenaan dalam Master of Counselling. Saya harap apa yang saya sampaikan ni bermanfaat untuk digunakan ataupun diulang kaji, dan saya harap semangat kecil ini akan memberi faedah kepada sesiapa juga yang melihat, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, so saya akan meneruskan pembentangan saya pada slide yang kedua. Okey, slide kedua ni, apakah itu kaunselor? Itu kaunselor. So, kita akan bahagi kepada beberapa bahagian ataupun perincian, iaitu the role of counselor in therapy process, effective counselor, influence of counselor's philosophy of life and values, challenges faced by new counselor in this field. Part ni memang paling best lah. Tambah-tambah kita sekarang ni sedang berada dalam era COVID-19 yang kita masih lagi sedang berusaha untuk keluar daripada wabak ni lah, walaupun vaksin dah dijumpai, tetapi untuk mendapatkan vaccination ataupun vaksinan kepada seluruh penduduk tu agak mencabarlah bagi pihak-pihak yang berkuasa atau bertanggungjawab. So kepada mereka yang sedang terkesan, ini adalah waktunya untuk anda bertemulah dengan kaunselor berkaitan dengan stres, depression dan anxiety. Okay. Dan saya sambung kepada slide yang seterusnya, counselling. Apakah itu counselling? Okay, counselling is a unique profession. This is because in addition to the need to master the skill, theories, and the helping process, the counselor also depend on his own values. Maksudnya, counselor juga ada nilai-nilai dia sendiri, filosofi dan karakteristik as a human being, sebagai manusia lah. Okay, counselor needs to have the right personal characteristic. Ini yang paling penting, the right personal characteristic, because those who have the appropriate personal characteristics will positively affect their client. Yang akan mempengaruhi klien yang kita bagi treatment lah, atau kita bagi kita punya proses perawatan tu. Okay. These personal characteristics are not necessarily something that occur naturally. However, it can be nurtured in a person. Okay, akan disubur baikkan ataupun diwujudkan dalam diri seseorang counselor itu, dan begitu juga dia akan timbul secara natural, dan begitulah perubahan juga akan turut berlaku kepada klien yang kita sedang bagi rawatan tu. Benda tu hasil daripada positivity yang dalam diri kita.
Motivation to become an effective counselor is in fact a continuous process, thus making the willingness to self-evaluate crucial. In other words, the counseling profession requires both personal and professional aspect in providing significant therapeutic relationship. Therapeutik ni sangat penting lah, therapeutic relationship ni mana keadaan yang kita therapeutik ni kan kita nak merawat, kita nak merawat. Okey, yang saya katakan tadi rawatan tu, therapeutic relationship lah. Kita kena sediakan satu benda yang kata apa yang ruang keadaan yang terapeutik. Okey, a counselor must. Apa yang mesti ada pada counselor, and dan seorang counselor tu mesti start dengan must start from the right attitude lah. Okey, as stated by Corey pada 2005 dalam sebuah bukunya, a counselor must be able to demonstrate the necessary behavior to change. Maksudnya dia kena tunjukkan suatu perlakuan untuk melakukan perubahan. Okay, sebagai contoh, for example, behaviors such as being open, okay, open, terbuka, honest, jujur dan congruent. Congruent ni maksudnya ada pada macam macam mana saya nak, kalau saya boleh lukis, saya akan lukis sesuatu yang congruent ni dia akan ada persamaan, dan have a healthy psychological impact on the client. Healthy psychological impact, kesan psikologikal kepada klien. This contrast with behavior such as being close-minded. Okay, close-minded ni yang tak boleh ada. Pada diri seorang counselor, close-minded, having ulterior motive, ada macam motif-motif yang tidak baik lah, dan juga being dishonest, tidak berlaku jujur. The therapeutic relationship require the counselor to be open to reaction. Okay, have empathy, insight, understanding and acceptance. Penerimaan terhadap diri klien itu sendirilah. Dia panggil unconditional positive regard, tak salah saya. Hence, counselor needs to do their best to demonstrate to the client what is known to be the best interpersonal relationship. Maknanya seorang klien counselor tu mesti demonstrate ataupun menunjukkan penerimaan yang terbaik terhadap relationship yang akan dijalinkan oleh seorang kaunselor tu dengan klien berkenaan. That is conducive enough to trigger changes. Maksudnya dia boleh untuk trigger perubahan tu. The counselor is the reflection of the client. Ini adalah gambaran. The counselor is the reflection of the client. Counselors who successful demonstrate open, honest, caring, non-judgmental and responsible attitude indirectly motivate client to adapt the same attitude. Maknanya kalau seorang counselor tu menunjukkan perlakuan keterbukaan, jujur, bertanggungjawab ataupun tidak judgmental dan bertanggungjawab, bersikap tanggungjawab kepada kliennya, akan secara tak langsung memberi satu gambaran yang sama juga yang bakal dilakukan, atau attitude atau sikap tu akan diikuti oleh klien berkenaan. Okay, values of counselling and psychotherapy. Ini saya rujuk daripada inilah bahan rujukan saya. Okay, values of counselling and psychotherapy. The fundamental values of counselling and psychotherapy include committed to respect human right and dignity, protecting the safety of client, ensuring the integrity of practitioner-client relationship, enhancing the quality of professional knowledge and its application, alleviating personal distress and suffering, fostering a sense of self that is meaningful to the person concerned, increasing personal effectiveness, enhancing the quality of relationship between people, appreciating the variety of human experience and culture. Ini dalam kalau culture ni kita akan menyentuh tentang multicultural counselling lah. Okay, sedikit. Okay, striving to the fair and adequate provision of counselling and psychotherapy services. Okay, values inform principle. They represent an important way of expressing a general ethical commitment that becomes more precisely defined and action-oriented when expressed as a principle. Okay, jadi saya ambil sedikit kata-kata daripada Tom Hanna. Tolerance and celebration of individual differences is the fire that fuel lasting love.
Apa maksudnya? Tolerance and celebration of individual differences is fire that fuel lasting love. Sikap kita bertoleransi dan kita menyambut seorang individu tu akan membezakan betapa this is the fire that fuel lasting love, mana kehangatan penerimaan orang tu. Okay. The true mark of maturity is when somebody hurts you and you try to understand their situation instead of trying to hurt them back. The true mark of maturity is when somebody hurts you and you try to understand the situation instead you try to hurt them back. Maknanya kalau seorang tu buat kita lah dan kita faham kenapa tindakan dia berkenaan kepada kita tu, dan tapi kita mengambil keputusan untuk tidak membalasnya. Okay. Yang seterusnya. Okay, what is respectful? Respectful ni saya ambil daripada respectful model lah. Okay, model of counselling and development framework. Ini semasa kita nak buat macam dipanggil informed consent atau intake form. Ini antara perkara ataupun ciri-ciri yang diambil kira lah semasa kita dalam proses mengambil kes seorang klien berkenaan. Pertama, kita akan melihat kepada religious, kepada ekonomi, sexual identity, psychological maturity, okay, ethnic or racial, chronological atau developmental, trauma, family, unique physical characteristic, and also location. Ini biasanya dia akan simplify dalam demografik, disebutkan jugalah. Ethical principle, okay, ethical principle of counselling and psychotherapy. Apa itu? Principle direct attention to important ethical responsibilities. Each principle is described below and is followed by example of good practice that have been developed in response to that principle. Ethical decision that are strongly supported by one or more of these principles without any contradiction from others may be regarded as reasonable, well-founded. However, practitioners will encounter circumstances in which it is impossible to reconcile all the applicable principles, and choosing between principles may be required. A decision of course of action does not necessarily become unethical merely because it is contentious or other practitioners would have reached different conclusions in similar circumstances. A practitioner obligation is to consider all the relevant circumstances with much care as is reasonable responsible to be appropriately accountable for decision made. Apa yang berlaku? Please indicate in some example what is circumstances which may lead to the above scenario. Boleh tak fikirkan? Nanti bolehlah jawab kepada saya ataupun berkongsi di dalam bahagian komen, ruang komen tu. Mungkin boleh kongsilah, kita boleh sama-sama belajar. Okey, ini antara prinsip-prinsip lah. Saya bacakanlah sikit tentang kita mesti being trustworthy. Okay? Being trustworthy ni apa benda ni? Honoring the trust placed in the practitioner, also referred to as fidelity. Okay, nampak dah. Lepas tu mesti ada prinsip-prinsip yang kita akan amalkan lah. Ada autonomy, respect for the client right to be self-governing. Okay, beneficent, a commitment to promoting the client well-being. Yang non-maleficent, a commitment to avoiding harm to the client. Ini ada dipanggil huraian-huraian dah yang berkenaan. Ada lagi kita sambung ni, justice, the fair and impartial treatment of all client and the provision of adequate services. Okay, self-respect, prospering the practitioner, self-knowledge and care for self. Okey, ada kat belakang ni sikit ada penasihat saya tadi saya indicate the principle of self respect, encouraging active engagement in life enhancing activities, relationship that are independentship in counselling or psychotherapy. Ini ada juga saya masukkan tentang untuk dipanggil continuous personal development ataupun CPD, mana continuity untuk education, untuk latihan kepada para kaunselor
juga dianjurkan oleh beberapa agensi lah, seperti contohnya Kaunselor Malaysia, Perkama, dan any appropriate enhancement training provider lah, apa yang dibuat di training provider swasta lah, yang di endorse daripada LKM sendiri. Okay, personal moral qualities. Ni saya bacakan lah. Mana empathy, the ability to communicate, understanding of another person experience from the person perspective. Okay, mesti ada empathy, ada sincerity, yang kita sifat atau sikap seorang kaunselor mesti ada sincerity, personal commitment to consistency between what is professed and what is done, integrity, commitment to being moral in dealing with others, personal straightforwardness, honest and coherent, resilient, the capacity to work with the client concerned without being personally diminished. Okay, respect, showing appropriate esteem to others and their understanding of themselves. Humility, the ability to assess accurately and acknowledge one's own strength and weaknesses. Competent, seorang kaunselor ni perlu juga orang kata kompeten lah, memang perlu kompeten lah sebenarnya, sebab tu kita akan mendapat latihan, kalau boleh upgrade knowledge tu pada setiap masa lah. The effective deployment of the skill and knowledge needed to do what is required, terutamanya kadang-kadang tentang teori terapi, sebab kita akan menghadapi dengan pelbagai bentuk ataupun klien. Okay. Fairness, the consistent application to appropriate criteria to inform decision and action. Wisdom, possession of sound judgment that inform practice. Courage, the capacity to act in spite of no fears, risk and uncertainty. Courage ni bolehlah saya share beberapa perkara tadi hujung saat lagi lah. Tentang kadang-kadang memang kita perlu bersedia untuk menghadapi situasi-situasi itu yang tidak dijangka atau luar jangkaan. Sedih, terkejut, ataupun kita akan rasa macam kadang-kadang terbawa-bawa dengan perasaan klien itu sendiri, kan. Itu kita akan transference, counter transference. Itu kita kena mahir lah macam mana untuk mengawal diri kita sendiri. Okay, jadi saya summarize sikit the qualities of an effective counselor. Biasanya ini antara perkara-perkara yang mesti ada dalam seorang kaunselor yang efektif lah: respectful, confidential, attentive, open, understanding, authority, empathy, warm, honest, listen, unbiased, unhurried. Maknanya kalau kita ni, kalau unhurried ni tak tergesa-gesa lah nak lakukan sesi intervensi tu. Unbiased ni mana kita tak sikap baik bila tengok tu seorang, katalah kita ni seorang nampak memang begang macam macam ustaz lah, tengok klien tu macam datang kepada kita tu macam macam free hair atau pakai pun agak tidak menyenangkan, dan kita boleh meletakkan sesuatu macam judgemental lah. Kita tak boleh bersikap macam tu lah. Ataupun kita pernah terlibat dengan satu isu tu, contoh penderaan ataupun tentang dipanggil emotional abusive, tapi ataupun pernah terlibat lah dengan, mungkin diri kita sendiri pun ada pernah mengalami perkara-perkara tu, dan kita bersikap bias kepada klien berkenaan. Mungkin kita pun dah menjadi bangsa penderaan, dan tiba-tiba yang datang kepada kita tu orang yang bapa atau lelaki yang bersikap pendera. So kita dah bias lah terhadap dia, sebab dia datang kepada kita mungkin untuk merawat diri dia atau mencari penyelesaian, dan kita mungkin agak tidak selesa. Okay, kita mesti jadi a good listener lah, a good listener. Honest ni maksudnya kita boleh menyimpan perasaan. Warm ni kita mesti welcome, kita ada penerimaan yang baik. Empathetic, authority ni kita mesti memberi kekuasaan lah. Ada kekuasaan tu maksudnya bukanlah kekuasaan tu kita kadang-kadang seseorang klien tu dia ada juga perkara-perkara yang dia tak selesa, so kita pun harus bertimbang rasa lah menggunakan authority yang kita ada kan. Kadang-kadang kita kena bagi ruang
Jaga selesa lah kepada klien berkenaan. Understanding ni memahami, open, attentive, confidential ni semua lah. Mesti kita pandai menyimpan rahsia. Okay. Ini agak menarik. The challenges of as a counselor. Counselors who are just starting practice or work as a counselor in an organisation usually have high enthusiasm. Memang rasa macam something bersemangat lah, enthusiasm and motivation to meet client and undergo counseling consultation macam saya jugalah. Tapi dalam dia kena ada minat, ada passion orang kata. Tapi masa mula-mula tu memanglah enthusiasm, motivation to meet client and undergo consultation rasa nak buat. Tapi kadang-kadang macam saya kongsi saya sendiri yang kadang-kadang kita jadi burn out lah. Kadang-kadang ada satu hari tu session tu sampai 3 klien. 3 klien tu sampai kadang-kadang mengambil masa sehingga 6 jam, satu klien 2 jam. So saya pun masa tu awal lagi novice, tak pandai nak kontrol masa. Kadang-kadang bila dengar cerita klien tu memang kita tergalit lah, tegak leka. Itu yang berlaku kepada saya lah, saya share sikit. Okay. Meeting real client in real life setting is something exciting. Memang betul. Memang rumah tangga, kanak-kanak, remaja, macam-macam isu. Okay, bersedialah kalau yang berminat tu untuk menjadi pendengar yang baik. However, the real situation is not an easy expected. Itu memang betul. Itulah yang akan anda hadapi. So, bersedialah dengan minda dan mental serta emosi. Motivation and high morale may gradually be eroded by various internal and external factor. Dia akan kata apa, terhakis, akan menurun. Akan various pelbagai lah, internal dan external factor lah. Kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang kita sendiri pun sebab kita manusia, kita pun ada masalah peribadi kita sendiri. Kadang-kadang itu pun kita tak boleh kata apa, bagi kata apa, macam perhatian penuh daripada cerita yang diceritakan oleh seorang klien tu. Mana kita tak boleh jadi a good listener, kita tak boleh nak concentrate apa yang dia cerita. Therefore, it is important for you to know the challenges often experienced by counselor at the beginning of their profession so that you are better prepared. Maksudnya kita boleh berkongsi, bertanya tentang counselor-counselor yang sudah expert, yang expert at the beginning of the profession so that you are better prepare. It also should also be noted that this issue is by no means limited to the counselor in the beginning. Okay, based on personal experience, we would often feel like a beginner because we always meet new type of client with new kind of problem. Ya, betul. What is important is openness and willingness to face new experience. Inilah kita mesti ada kesungguhan, minat, bersikap terbuka dan rasa macam hendak selalu untuk minat dan berkeinginan untuk berjumpa dengan atau bertemu dengan experience ataupun pengalaman baru daripada pelbagai klien yang berlatar belakangkan yang pelbagai yang baru. Okey, issues ni saya ringkaskanlah. Ada dealing with anxieties, avoiding perfectionism. Ini apa yang perlu berhati-hati oleh seorang kaunselor yang novice. Expert pun wallahualam mungkin juga berlaku kadang-kadang. Dealing with anxiety, kita tak perlu rasa cemas bila berjumpa pada kes-kes yang baru ataupun kes-kes yang mungkin agak berbeza daripada selazim kita terima. Kita mesti mengelak daripada melakukan perfectionism, being honest about your limitation, jujur dengan diri sendiri tentang limitasi yang kita ada. Kalau kita rasa macam tak boleh dengar cerita tu dah, ataupun isu tu sangat menyentuh perasaan kita bagi tahu lah. Kita bagi tahu, saya faham, tapi dengan cara yang profesional lah, jangan sampai menjejaskan emosi klien tu sendiri lah. Itu yang dimasukkan dengan pengalaman. Being and disclosing ourselves ni, kita kerahsiaan ni, kita menyimpan kerahsiaan klien tu pada diri kita sendiri, jangan pergi cerita ke orang lain, share dengan orang lain. Sebab kita kena ada orang kata profesionalisme, kita kena ada etik dalam master of counselling pun, atau dalam bachelor counselling dan bimbingan pun kita akan belajar tentang etik. Understanding silent, kena faham mengapa sebab silent ataupun dia bersikap senyap ni sebenarnya juga kadang-kadang beri satu jawapan kepada soalan semasa kita intervensi. Kita kena faham mengapa seorang klien bila mengambil sikap
silent tu, berdiam, tersenyap semasa kita bertanya. Kadang-kadang dia diam, dia menangis, keluar air mata. Kadang-kadang dia tengah, bila kita bertanya tu dia agak lama, tapi kita beri peluang untuk dia bertenang sebelum dia kita encourage dia lah untuk memulakan percakapan dengan perbualan yang kita balik lah. Okay, dealing with demands from client, okay, tolerating ambiguity, dealing with client who lack commitment. Ini antara perkara yang kadang-kadang pada saya pengalaman saya klien tak disiplin lah dengan kita punya temu janji atau appointment dan juga masa. Okay, declining to give advice, okay, tak nak. Yang ni yang kita kena buat. Declining sebab tujuan counselling tu bukan untuk bagi advice ataupun nasihat. Kita kita umpama, kalau saya nak analogikan, kita umpama macam mana ada macam kita umpamakan analogi dia, umpama klien tu duduk dalam terperangkap dalam sebuah gua, dan kita ni adalah kata apa, cahaya kecil yang dilihat oleh klien tu, dan klien tu akan berjalan, kita akan encourage klien tu berjalan ke arah cahaya kecil tu untuk keluar dalam gua berkenaan. Itu antara peranan lah yang boleh saya analogikan. Okay. Avoiding losing ourselves in our client. Kadang maksudnya losing ourselves ni client ni maksudnya lebih kurang kalau macam kita macam terbawa-bawa diri kita tu ke dalam isu client tu sendiri. Okay. Defining your role as a counselor, ya, mesti kita jelas kita define diri kita sebagai seorang counselor. Sharing responsibility with the client, developing a sense of humor. Dia kalau counselor ni tak boleh muka ketat lah. Tak boleh muka ketat. Mesti muka tu muka manis kan. Mesti ada buat lawak-lawak sikit supaya dia suasana tu dia jadi macam therapeutic. Therapeuticnya condition. So nampak. Sebab tu bila kalau kita pergi ke bilik-bilik rawatan atau counselling, dia memang lain atau berbeza daripada bilik-bilik yang pernah kita masuk lah. Itu saya akan jelaskan kemudian lah dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Kita akan sharing lah. Okay, saya akan ambil gambar, ada beberapa gambar yang saya akan boleh tunjukkan dalam slide presentation ni di masa hadapan. Okay. Developing your own counselling style lah. Maksudnya kita develop ataupun bangunkan style counselling kita sendiri. Okay, jangan terikut atau terikat dengan kadang-kadang kita punya buddy lah, kita punya senior counselor tu mungkin dia menggunakan teori atau kaedah atau terapi yang tentu kita pun nak ikut macam dia juga, nak jadi macam dia. Pasal kadang-kadang agak kekok lah kalau tak sesuai. Tapi kalau agak tak sesuai, kita boleh buat adjustment lah. Tentang kita akan develop kita punya your own counselling style. Macam saya punya own counselling style dan terapi saya sendiri. Semasa saya buat praktikal, saya banyak menggunakan gestalt therapy, dan saya menggunakan kalau teori tu banyak saya guna reality therapy dengan CBT, cognitive behavior therapy. Itu antara perkara yang saya gunakan lah. Okay, learning to use technique appropriately. Yang ini memang kita kena develop. Sebab teknik ada banyak. Ada pelbagai. Kadang-kadang teknik daripada different teori kita boleh pakai. Kita boleh guna, tak ada masalah, memang tak ada isu. Cuma teori tu ada banyak, dan kalau kita kena mastery lah, bahasa Inggeris panggil mastery, 2 hingga 3 teori. Sebab teori ni ada banyak. Dia ada reality therapy, dia ada person center, dia ada REBT, ada apa lagi? Dia ada tentang CBT, okay, dia ada apa lagi teori. Banyak teori, yang lebih kurang 13 teori kalau tak salah saya. Dan termasuk teori baru mungkin ada. Okay, yang kita kena buat pembelajaran yang kena ada macam upgrade knowledge sentiasa lah. Okay, daripada pelbagai sumber-sumber yang terkini lah. Staying vital as a person and as a professional. Kita maintain kita sebagai, kita juga seorang manusia, tetapi bersama kita seorang profesional. Okey, dan yang terakhir, conclusionnya, okey. Saya mainkan video ni. Kejap.
Lepas tu anda boleh buatlah keputusan sendiri dan kita mainkan video ni dulu. Okey, apa pendapat anda setelah mengikuti kuliah yang telah saya sampaikan? Di sepanjang pengalaman saya dalam pengajian ni, pada pendapat peribadi saya sangat menyeronokkan. Sepanjang pengalaman saya banyak kenangan manis berbandingkan dengan pahit, dan saya berpeluang berjumpa dengan ramai klien, dengan ramai sebelum tu. Saya nak pakai sebelum anda nak menjadi seorang kaunselor yang baik, anda seharusnya belajarlah untuk menjadi seorang klien, kerana barulah anda tahu bagaimana jiwa seorang klien dan jiwa seorang kaunselor. Itu saja doa dan harapan saya. So, saya harap semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan boleh digunakan kepada sesiapa juga yang ingin mengambil pelajaran atau pengajaran yang baik daripada kuliah telah saya sampaikan. Terima kasih. Semoga anda berjaya. Okey. So saya serahkanlah kepada orang kata apa dah, as long as dah jadi pelajar ni, so fikirlah yang terbaik untuk diri anda sendiri. Dan saya tak menjanjikan orang kata sesuatu yang sangat-sangat berharga, tetapi peluang yang diberikan untuk menyambung dalam bidang kaunseling ni pada saya adalah satu benda yang sangat-sangat saya hargai. Dan anda bertanyalah pada diri anda sendiri, adakah anda sesuai dengan karakter atau attitude ataupun apa jugalah kesimpulan yang ada pada diri anda tu. Adakah do you still interested to be as a counselor? If the answer is yes, okay, keep doing it and do not give up and give your best efforts. Dan terima kasih kerana menonton kuliah saya pada malam ini. Terima kasih dan saya sangat menghargai masa yang anda berikan. Dan saya ucapkan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat malam.